Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, balik lagi di Subprime Detector. Menlu Retno Marsudi atau Menteri Luar Negeri Indonesia lagi-lagi menggemparkan parlemen dunia, yaitu PBB. Ya teman-teman, pada kemarin di hari Rabu tepatnya Menlu Retno kembali memberikan pernyataan atau statement resmi pemerintah Indonesia terkait kondisi terkini di Gaza. Bahkan laporannya yang dirilis dari liputan6.com, Menlu Retno sampai walk out dari sidang atau debat Dewan Keamanan PBB dikala diplomat Israel kebagian untuk bicara ya. Nah, informasi ini teman-teman kita dapat di Liputan 6 di artikel yang berjudul Menlu Retno Marsudi walk out saat dubes Israel bicara di debat DK PBB. Nah, di dalam artikel ini ya sedikit sebelum kita sama-sama menyaksikan video pernyataan resmi dari Menlu Retno, di artikel ini selain memberikan 3 tuntutan terhadap Israel, Menlu Retno juga rupanya memutuskan ya diplomat seluruh delegasi Indonesia memutuskan untuk walk out dari persidangan PBB saat itu. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita bakal sama-sama menyaksikan videonya secara langsung, yaitu pernyataan resmi Menteri Keuangan Menlu Retno Marsudi di Dewan Keamanan PBB pada 23 Januari 2024. Selamat menyaksikan. Statement, and I now give the floor to Her Excellency Madam Retno Marsudi, Minister for Foreign Affairs of Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Madam President, I'm here today for the third time in 3 months, joining the Council debate on Palestine, to reaffirm Indonesia's unwavering commitment to stand with Palestine, to declare that Indonesia will not rest until we see justice and dignity restored for the Palestinian people. I'm also here to remind Council members that you have a great mandate to maintain international peace and security, not to tolerate wars, and especially not genocide. Madam President, the UN Charter is clear. The Security Council resolutions are binding and must be enforced. My question today, how many resolutions been adopted on Palestine? How many are enforced? Where must Palestine go when for decades the Council fails to act on its own resolution while Israel kills Palestinians with impunity? Once again, I urge Council members to stop the everyday horrors faced by the Palestinians in Gaza and the West Bank. It's over 25,000 people dead, with increasing numbers dying from hunger and the freezing cold, including babies and children, too little for us to act? We all have the responsibility to uphold the international humanitarian law without exception to the situation in Gaza. Madam President, on 18 January, Prime Minister Netanyahu openly declared he would not allow a Palestinian state to exist. Indonesia strongly rejects this statement. This statement is unacceptable. This confirms Israel's ultimate goal to wipe Palestine from the world map. Will this Council remain silent in the face of such intention? A threat of a full-blown war in the Middle East is a real and present danger. In this context, I emphasize the following. First, we demand an immediate and permanent ceasefire. This will be a game changer for everything. Most importantly, it will provide space to address the humanitarian situation in Gaza, begin work on post-conflict reconstruction, and the process for the two-state solution. At the same time, it is critical to support the work of the UN Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator to pave the way for the delivery of life-saving humanitarian assistance in Gaza. Second, Palestine must be granted immediate full membership in the UN. This is essential to start fair and balanced work on the two-state solution and to stop Israel's brutal aggression. And third, stop the flow of arms to Israel.
every weapon sent to Israel can be used to kill innocent civilians. Madam President, Israel must be held accountable for this action, including atrocities in Gaza. No nation is above the law. And next month, Indonesia will present its oral statement for the ICJ advisory opinion brought to the court on the mandate of the General Assembly. Indonesia will take any possible avenues to support Palestine. Thank you, Madam President. Ya, terima kasih kita sama-sama ucapkan untuk I thank Menteri Her Luar Negeri kita, Excellency, Ibu Retno Madam Marsudi, Marsudi, for her yang statement. terus konsisten secara nyata memberikan dukungannya baik secara diplomatis, ya di berbagai baik secara diplomatis ataupun moral ya untuk perjuangan rakyat Palestina di Gaza. Ya, untuk izinkan saya untuk merangkum tadi pidato dari Menlu Retno Marsudi. Ada 3 tuntutan yang dituntutkan kepada Israel dan juga Dewan Keamanan PBB ya. Yang pertama adalah permanent ceasefire atau gencatan senjata permanen, di mana Indonesia menuntut segera dilakukannya gencatan senjata permanen, bukan temporary ya, bukan sesaat atau hanya sebulan, 2 bulan atau beberapa hari, tapi permanen. Yang kedua adalah terkait status hukum Palestina di PBB. Indonesia mendesak agar Palestina segera dijadikan anggota penuh tetap ya. Dan kalau sekarang itu masih observer atau peninjau di PBB. Jadi belum mempunyai hak untuk bersuara dan juga memvoting berbagai keputusan-keputusan PBB. Nah, Indonesia di sini mendesak agar Palestina segera dijadikan salah satu anggota penuh di Dewan Keamanan PBB. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah penghentian total pengiriman senjata dari Amerika Serikat, Uni Eropa atau sekutu-sekutu barat ke Israel, dikarenakan setiap senjata, setiap butir peluru dipastikan akan menjadi alat untuk membunuh anak-anak perempuan Palestina yang jelas-jelas tak berdosa. Nah, itu teman-teman ya, sedikit rangkuman dari pernyataan Menlu Retno Marsudi di Dewan Keamanan PBB pada 23 Januari 2024 yang lalu. Mudah-mudahan dengan pernyataan, dengan sikap tegas Indonesia di Dewan Keamanan PBB ini bisa segera memberikan keputusan yang mengikat dan juga segera ya untuk menghukum Israel dan mengakhiri konflik di Gaza Palestina. Itu saja teman-teman informasi kita pagi ini. Kita bakal lanjut di video selanjutnya, khususnya terkait update pengiriman bantuan oleh kapal Rumah Sakit Indonesia ke Gaza yang informasinya masih melewati Laut Merah. Mudah-mudahan nanti ada update-nya. Itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.